Itu dia guys. Poin guys. Poin guys. Kerasa mungkin jangan pernah. No, kagak. Ada sini kak. Lihat.
Aduh, turun dia guys. Oh. Ya kan kah? Turun. Oh. Lihat kepalanya saja guys. Wah. Kabur dia guys. Kabur dia guys. Kena kah? Oh. Ah, ulung itu. Oh sana guys, poin tadi. Oh itu kak. Tuh. Tadi guys. Tuh. Kena kaki. Ikelnya kena kak. Oh, kena guys. Mantap ya. Ye. Itu kuburan nak. Tadi poin guys. Kagak pulang dah. Orang tadi guys. Pegang. Apa ambil poin satu itu? Masih hidup guys. Hah? Mantap guys. Wish. Poin. Hiji ulang. Cek. Mantap guys. Pukul guys. Panas guys. Masih kuat berjalan dia guys. Jalan ya. Jalan ya. Kembali dia guys. Itu dia guys. Ambil poin. Kenapa ini kak? Di mana kak? Dia pun.
situ satu, di sini di atas. Coba guys, yang di atas guys. Ih. Kabar? Moyang ito, moyang. Kubo na ni. Diyan ito ya. May. Ah. Apa ba?